الجلسة الافتتاحية. بداية الوفد الليتواني، باعتبار أن ليتوانيا تدخل ضمن لائحة داع، لذلك كان سيتعذر حضورها معنا باعتبار هذه اللائحة أنها من ضمن الإجراءات الاحترازية إلى غير ذلك، أنه غير ممكن الحضور دون بقاء 10 أيام قبل دخول المنتدى. لذلك كان من الاستحالة ومن الصعب حضور الوفد الليتواني الذي نأسف كثيرا أنه لا يحضر معنا في هذه الجلسة الافتتاحية ولن يحضر معنا في المنتدى الكلي. هناك كذلك الوفد التونسي الذي سيحضر الليلة، ولكن بعد هذه الجلسة الافتتاحية، وسيبدأ معنا الحضور ابتداء من الغد. الوفد المصري كذلك، وهنالك كذلك الوفد الإنجليزي الذي سيحضر. الوفد البريطاني سيحضر كذلك بعد نهاية هذه الجلسة الافتتاحية، وسيبدأ معنا المنتدى أو أشغال المنتدى ابتداء من الغد. طبعا سنتحدث عن برنامج هذا المنتدى بشكل عام، وضح سنقدم البرنامج. سنتقاسم ذلك بين Chers amis, chers partenaires, chers invités, bonsoir. Bienvenue au Forum international d'apprentissage et de partage dirigé par l'association Agir ensemble pour l'éducation, le développement et l'échange interculturel. Ce séminaire se croise aussi avec l'organisation d'un deuxième séminaire qui sera dirigé par l'Institut européen de la Méditerranée, notre partenaire, et qui commencera aussi demain, à partir de demain matin. Avec le soutien de ces deux projets, ces deux événements sont cofinancés par la Fondation Anna Lindh, Euro-Méditerranéen pour le dialogue entre les cultures, et l'Union européenne, et en partenariat avec 8 organisations de 8 pays euro-méditerranéens. C'est l'Institut européen de la Méditerranée de l'Espagne, le Forum Femmes Méditerranée de Marseille, France, Youth Center Babylonas de la Lituanie, We Love Sousse de la Tunisie, Marcadel du Portugal, In Place of Worth, United Kingdom, Partners for Transparency, Egypt, System and Generation, Turquie. En parallèle, nous organisons, comme j'avais dit, le séminaire international Éduquer dans la diversité, construire la citoyenneté, qui sera dirigé par l'Institut européen de la Méditerranée, avec aussi le soutien de l'Union européenne et la Fondation Anna Lindh, et en partenariat aussi avec l'association Agir Ensemble le Maroc et l'organisation des nouveaux disparus, chef de file de la Fondation à Bruxelles, en Belgique. Alors que le monde est balayé par l'annonce de la pandémie Covid-19, avec son impact social et économique sur l'humanité, nous commémorons des moments importants de l'histoire de notre interculturalisme. En effet, la pandémie Covid-19 a jeté un éclairage direct sur nos vulnérabilités. Elle a également présenté des opportunités que nous n'aurions jamais pensé exister. Des opportunités de repenser et de réviser notre disposition envers les questions que nous tenons pour acquises. Le but de notre existence en tant que réseau national de la Fondation Anna Lindh, euro-méditerranéenne, est mis à l'épreuve. Et grand temps que le dialogue interculturel et la coopération internationale comble la fracture numérique. Le domaine virtuel, pour l'instant, nous offre le support le plus adapté pour répondre à ce défi mondial. La coopération et le dialogue international et interculturel sont essentiels pour identifier une solution partagée pour vaincre
ce virus, mais aussi pour construire ensemble et assurer le développement durable de nos sociétés au lendemain de la crise actuelle. Notre forum occupe une place particulière car elle est une manifestation que nous pouvons ou pourrions surmonter le défi de la pandémie nous annoncer, malgré les restrictions de voyage et pour les mesures de distinction sociale que nous devons tous observer et respecter pour la sécurité et la santé. Nous nous rencontrons face à face pour la première fois. Nous espérons que notre forum tourne vers l'avenir. Comme vous pouvez le dire sur le programme, les sessions sont axées sur l'apprentissage et le partage des expériences. Aujourd'hui, nous avons réussi à se réunir ensemble à Safi. Nos partenaires et nous, malgré les défis posés par Covid-19 et qui, je pense, ont eu un impact sur chacun d'entre nous et notre travail pour promouvoir le dialogue interculturel. Malgré les difficultés de déplacement, nous avons tous insisté à se réunir en présentiel autour de l'une des thématiques les plus importantes, l'éducation à la citoyenneté interculturelle. Permettez-moi de vous présenter nos chers amis partenaires qui sont déjà là, avec nous. Dr Nejdet, c'est un docteur, un prof universitaire à l'université d'Ankara. Il est président de l'organisation Système et Génération. Il est aussi le chef de file du réseau turc de la fondation Analint. Avec nous aussi Madame Karina Soriano, qui présente avec Maria Anges Roque, qui n'a pas pu venir dans le même avion. Il représente notre partenaire, l'Institut européen de la Méditerranée. Avec vous aussi Zoé Baudouin, représentante du Forum Femmes Méditerranée. Elle représente la présidente du Forum, Madame Esther Pouchier, qui n'a pas pu venir pour des raisons professionnelles. Aussi, nous avons avec nous la présidente de notre partenaire portugais, l'association Marca-ATL. Donc, en attendant aux autres qui viendront bien sûr nous joindre bientôt ce soir, qui sont nos chers amis tunisiens qui arriveront bientôt ce soir. Aussi, nos partenaires égyptiens, l'organisation de Partners for Transparency et aussi le partenaire anglais In Place of Work avec sa présidente Alison Surtees. Je vous souhaite bienvenue à Safi et merci à vous tous et bon début du travail. J'espère que dans les prochains jours, on va partager de bonnes pratiques, de bons moments. Et je finis en remerciant à Wadi pour l'effort d'organiser ce forum et pour nous réunir à tous. Merci. Good afternoon, everyone. I'm Rosa from Marca-ATL. I'm representing this local development organization that is in Portugal, in the south of Portugal, in a region called Alentejo. We work in 3 different areas. We work for social inclusion, we work also for environmental topics, and also for human heritage in our region. We are situated in a rural area. So we also promote, it's very important for us to promote rural areas and in connection with other rural areas from different countries. We live not in a big city, but we also have some cultural diversity. In the beginning, mainly we have, for example, groups of people from Gypsy people. But now with the agriculture and the people moving everywhere, we are having people from different countries.
Also, Marca, I want to share with you that Marca ADL, it's new in this Analind network. And this is to be part of this project, Act for Dialogue. It's very important for us, and we are very happy with it. So we are very happy to meet the partners and to make part of this project, make part of this network. We are very committed to contribute to the intercultural dialogue and cooperation between Euro-Mediterranean countries. And also we are very pleasant to join the project, I would like to say thank you for the organization of this forum and for the head of Analind Network Foundation here in Morocco. I also want to tell you that I'm very pleasant to be here in Morocco. It's not the first time. I'm very interested in the country of the cultural of this country, with the heritage. I have the opportunity to visit several places in Morocco, and it's always nice and it's always a surprise. It's something to learn, especially with the local people. And joining this project, it's very important also for us to establish new bridges and hopefully towards for joining the cooperation with the aim of improving communication and respect for different cultures. I just want to also to add that it's very important, and we are very happy to be in this forum. We meet the people in online sessions, so now to be present here with and know everybody face to face, it's very very pleasant. And also thank you for the organization of this forum, and of course we understand it's a very big effort to do this, and you are very brave to do this in this moment. So thank you very much. It's really nice to be here. Thank you. Bonsoir. Pour prendre la suite sur les remerciements à Wadi et au réseau marocain d'avoir pu organiser ce forum en présentiel, comme on dit, et de tous se voir. Donc moi je suis ici pour représenter Esther Fouchier et le Forum Femmes Méditerranée, qui est chef de file du réseau français de la Fondation Analind depuis une dizaine d'années maintenant. On a été partenaire sur ce projet, notamment pour l'organisation des sessions de formation sur le dialogue interculturel, donc les sessions francophones. Donc le Forum Femmes Méditerranée, c'est une association qui agit contre les discriminations sexistes et les violences envers les femmes à travers un organisme de recherche sur la situation des femmes dans la région de la Méditerranée, qui soutient des projets de création d'activités génératrices de revenus en Algérie et au Maroc autour des questions du tourisme solidaire par des sessions de formation notamment, et qui met en place des initiatives culturelles comme un concours annuel et international de nouvelles ou un salon méditerranéen de publication des femmes. Donc en 2011, le forum a été élu chef de file du réseau français de la Fondation Analind, et c'est là que nous avons commencé à travailler en collaboration avec les différents réseaux méditerranéens de cette fondation. Et Esther Fouchier donc, a été nommée déléguée générale du réseau français de la Fondation Analind, et je m'excuse pour elle, elle n'a pas pu être présente pour des raisons professionnelles. Donc pour nous, on travaille pour favoriser le dialogue interculturel en confirmant l'identité méditerranéenne qui est fondée sur la parenté des modes de vie, sur la lumière, sur le geste, mais aussi on travaille pour le dialogue, pour l'ouverture, pour la réflexion. Donc la Fondation Analind, c'est vraiment un espace au sein duquel nous avons pu valoriser le savoir-faire, les traditions, les créations. On a pu attirer l'attention des opinions publiques également sur les discriminations et les violences. Au cours des 10 dernières années, donc, nous avons valorisé la curiosité, le dialogue, les échanges. Nous avons développé la convivialité et le respect mutuel dans l'acceptation de la différence. Nous avons pensé la question des migrations et du développement sous l'angle des intérêts mutuels. Donc c'est ainsi qu'avec les différents réseaux, nous avons contribué à créer des espaces d'échange et de partage. C'est pour ça que ça nous tenait à cœur de participer à ce forum d'échange de bonnes pratiques
et de partage. Voilà, donc on voulait vous remercier encore pour la tenue de ce forum. Good evening. I'm happy to be in Safi. This is my second time to come to Morocco. My first time it was 15 years ago. It is good for me to see what's happening in Morocco after 15 years ago. But people are nice. They are still being nice nowadays. I am representing Head of Network in Turkey. We are two organizations in Turkey. We are sharing the Head of Network. My organization is Association of Civil Society and Development Institute, and we are also have another organization, System and Generation. My friend Gürkan is president of this organization. So we are appointed by Minister of Foreign Affairs. As you know, in Anadolu Foundation, many countries there are election, but in Turkey we are still appointed by Minister of Foreign Affairs. In Turkey we have around 300 members, Anadolu Foundation. We are very active in Turkey. We are located in Eskişehir in Ankara. It is very close to each other, two cities. We are giving the training for our members. We are also working the embassies in Ankara. Last year we organized a branch for the embassies with some participants from European countries, and 22 representatives came to that branch. And I think 2 weeks ago we had another meeting with embassies, and there are many participants from Turkey. So we are organizing many meetings in Turkey in different topics, capacity building, training. But during the COVID, we did many training online. But I think nowadays we are getting free. In Turkey today, all the restriction is over. I hope we will be give many training in person. In this project, we are very active. We gave 2 training for the participant. It was online training, and also we were managing one of the video session. It was about intercultural cities, and we are working with the Wadi's organization, another project. Our organization, Association of Civil Society and Development Institute, is leader of Analint Virtual Academy. It is a project that we developed 5 courses. Each course has 3 modules for civil society. We do also these courses in 5 languages. And we had a partner from Morocco, from Belgium, from Germany, from UK, and from Ireland. And it was a pilot project. Tomorrow I am going to present this project for the best practice. There are some people from here, I think they are our partner, or they are participating in this program. So we are happy to be here. شكرا جزيلا. أنا شكرا. مرة أخرى للأخ وديع عبد الوحدي للحديث عن المشروع الذي هو تدخل ضمنه هذه الجلسات أو جلسات هذا المنتدى، وباعتبار أنه اشتغال لمدة تقريبا سنة من الجلسات، من اللقاءات، من الشراكات كذلك، ونختمها مبدئيا أو حضوريا نختمها بهذا المنتدى. تفضل الأخ وديع عبد الوحدي لإعطاء فكرة عن هذا المشروع الذي نحن بصدد اختتامه اليوم بهذا المنتدى. تفضل أخوان. دونك شكرا أستاذ سمير، شكرا جميع الشركاء على المداخلات اللطيفة. مشروعنا هو Act for Dialogue be a Plural Citizen، يعني العمل من أجل الحوار، من أجل ترسيخ
المواطنة المتعددة الثقافات. فكرة هذا المشروع انبثقت من تقرير مؤسسة أناليند للحوار ما بين الثقافات، وهو تقرير يصدر مرة كل 4 سنوات، ويعطينا فكرة حول التوجهات الثقافية في المنطقة المتوسطية. إعداد هذا التقرير يكون عن طريق استطلاعات للرأي تقوم بها مؤسسات أو معهد إبسوس المتخصص في استطلاعات الرأي، وهو مؤسسة عالمية رائدة في ذلك، وبالاستعانة بمجموعة من الخبراء والباحثين في هذه المحاور التي يتناولها التقرير حول التوجهات الثقافية داخل المنطقة المتوسطية. كذلك جاءتنا الفكرة أيضا من الدليل البيداغوجي التربوي الذي صدر عن مؤسسة أناليند، وهو دليل عملي حول التربية على المواطنة متعددة الثقافات، والذي استغرق إعداده ما يزيد عن تقريبا 3 سنوات، ابتداء من سنة 2010-2011، وتم تجريبه في عديد من الدول، وهناك من المنظمات المغربية التي استفادت من تكوينات وتأطير وكذلك تكوين مكونين في عديد من الدول حول استعمال هذا الدليل البيداغوجي. أيضا استقينا الفكرة من تجاربنا السابقة، بحيث أنه جمعية أجرونسون اشتغلت منذ 2010 تقريبا على المشاريع المتوسطية التي تعنى بالحوار ما بين الثقافات وما بين الحوار جنوب شمال وشمال جنوب. وأيضا لأن التجربة التي تراكمت داخل الجمعية جعلتنا نعتقد بأنه ضرورة الاشتغال على المواطنة متعددة الثقافات وعلى الحوار البيني هو من الضروري، لأن المغرب هو جزء من المنطقة المتوسطية، وأنه أيضا غني بثقافته وتعدديته التي تشكل هويتنا المشتركة المستقاة من جميع الثقافات المتوسطية والثقافات العالمية. إذا هذا المشروع الذي انطلق في أكتوبر 2020 في خضم أزمة كوفيد-19 كان إعداده قبل الجائحة، ولكن عندما جاءت الجائحة قمنا بتعديل طريقة تنفيذ الأنشطة، والأنشطة هي موزعة على 3 أقسام. القسم الأول هو تقوية القدرات، ورشات متعددة تم تقديمها في مجال تقوية القدرات الخاصة بالفاعلين المدنيين في مجال المواطنة متعددة الثقافات. ثم مررنا في المرحلة الثانية إلى البرنامج الثاني داخل هذا المشروع، وهو الورشات التفاعلية حول مجموعة من المواضيع التي تم اختيارها بناء على مخرجات الورشات السابقة التي كانت فيها تقوية القدرات. وجميع هذه الأنشطة كانت مرت عبر تقنيات التواصل الحديثة، لأنه كان يصعب بل كان يكون مستحيل أن يلتقي المستفيدون والمشاركون وجها لوجه. فتمت هذه العملية بطبيعة الحال المجتمع المدني من خلالها، وأنا أشكر الشركاء كثيرا على ذلك، أن المجتمع المدني برهن في هذه المرحلة بأنه قادر على التعامل أثناء الأزمات، ولا توجد أزمة أكثر من التي عاشها العالم في خضم هذه الجائحة الصحية، إلا أن أهدافنا والغايات التي أنشأنا منظماتنا وجمعيتنا من أجلها لم تمنعها هذه الجائحة، فبرهنا أننا قادرون على ترسيخ ثقافة جديدة للحوار، حتى لو اضطررنا أن يكون هذا الحوار عن بعد. ثم أعددنا في وقت ضيق جدا لهذا المنتدى الحضوري، والذي كان إصرارنا كبيرا جدا على أن يكون حضوريا، كما هو معلوم والجميع يعلم في المغرب بأن كان هناك قيود عديدة عن السفر، وكانت حدود المغرب مغلقة مع جل هذه الدول المشاركة معنا في هذا المشروع، فكان لزاما علينا أن ننتظر حتى اللحظات الأخيرة.
انتظرنا حتى يوم يعني 15 يونيو عندما تأكدنا بأنه صار بالإمكان التنقل إلى المغرب، فقررنا آنذاك وبعجالة وبسرعة قررنا أن نقيمه في التاريخ المحدد له، وهو من 1 إلى 4 يوليوز 2021. وهذا الإصرار لكي نبرهن لجميع الشركاء، ولكي نبرهن للمؤسسة أيضا التي ترعى هذا المشروع، ولكي نبرهن للمؤسسات المانحة، ولكي نبرهن أيضا لجميع المؤسسات الحكومية والشبه حكومية داخل المنطقة المتوسطية بأن المجتمع المدني قادر على التعامل وقت الأزمات، وأنه قادر على الاستمرار في أداء رسالته رغم تلك الصعوبات. كانت مدة ضيقة جدا تم الإعداد فيها لكل شيء. للأسف وجدنا بعض الصعوبات التقنية المتعلقة بالازدحام الشديد حول تذاكر الطيران وصعوبة إيجاد مقاعد شاغرة، لأنه عندما فتح المغرب حدوده الجوية يوم 15 اليوم الموالي وجدنا كل الأماكن محجوزة، ولولا أنه كان إصرارنا كبيرا لما كنا استطعنا أن نستمر في المحاولة حتى توفقنا أخيرا. وأتمنى من جميع شركائنا أن يعذرونا على ذلك، وهم بالطبع يتفهمون الأمر. نشكركم كثيرا على هذه الروح العالية وعلى الإصرار، وهناك زملاء آخرين لنا ستتعرفون عليهم في 3 أيام المقبلة أيضا إصرارهم كبير، رغم أن الافتتاح اليوم ورغم أنه وجدوا صعوبة لكي يلتحقوا بنا اليوم، إلا أنهم أصروا رغم ذلك أن يلتحقوا ولو ليلا لكي يشاركوا معنا ابتداء من الغد. هذا الإصرار مصدره الثقة المتبادلة بين الشركاء. هذا الإصرار مرده إلى أن إيماننا مشترك حول ضرورة العمل على ترسيخ قيم الحوار. هذا الإصرار مرده إلى أن المواطنة متعددة الثقافات التي تشتغل عليها مؤسسة أناليند والتي تشتغل عليها الشبكات الوطنية هي أولوية الأولويات التي لا يمكن تأجيلها إلى أوقات أخرى. أشكركم جميعا، وأتمنى إن شاء الله أن تجدوا في برامجنا لغد ليوم الغد وبعد غد وللورشات المبرمجة ما تنتظرونه منا وما يروقكم وما سيعجبكم إن شاء الله، وشكرا. سنلتقي خلال هذه الأيام، أي 3 أيام ابتداء من الغد، نلتقي لنتقاسم، خصوصا نتحاور ولنبدي كثيرا من ليس فقط المعرفة، ولكن خصوصا أن نمارس الشراكة، أن نمارس خصوصا الحوار، وأن نمارس المواطنة متعددة الثقافات. أشكر كل ممثلي الوفود الذين قدموا لنا أنفسهم وقدموا لنا كلمات رقيقة جدا في حقنا، ونحن بإصرارنا أن يكون هذا المنتدى إصرار لم يكن ليكون لولا إصرار الجميع من شركاء، من أعضاء الشبكة ليس فقط آسفي ولكن المغرب ككل، إصرار كل الشركاء وكل الجمعيات والفاعلين داخل هذه الشبكة المغربية، ولكن خصوصا داخل كذلك شركاء آخرين، شركاء من الدول 8 على الأقل التي هي موجودة معنا في هذا المشروع. قبل أن نختم هذا اللقاء الافتتاحي، قبل أن نختتمه بمفاجأة كثيرا ما انتظرناها، باعتبار أننا لمدة لم يكن بالإمكان أي جلسات حضورية، ونختمها بما نفتخر به في آسفي. سأتركها مفاجأة، ولكن قبل ذلك أدعوكم إلى حفل شاي خارج القاعة، ثم بعد ذلك سنلتقي مع هذه المفاجأة التي ننتظرها كثيرا.
سننتهز هذه فرصة حفل شاي للجميع لتكون كذلك محطة بالنسبة للصحافة، بالنسبة لكل الأخوات والإخوة الذين يودون أن يأخذوا بعض التصريحات إما من الوفود المشاركة بشكل عام. إذا مرحبا بكم في حفل شاي خارج القاعة، وبعد ذلك بعد 20 دقيقة سنعود إلى القاعة لنختتم هذه الجلسة الافتتاحية بالمفاجأة التي ننتظرها وتعتبر بالنسبة إلينا مفخرة بأسفي، ونود أن نتقاسمها معكم اليوم. شكرا لكم جميعا، ونلتقي بعد حوالي نصف ساعة. Alors, par rapport au concert, nous avons, avec Rosa Coelho, nous avons beaucoup aimé la diversité des femmes présentes, leur voix, les chansons. C'était un concert très très joyeux et qui représente bien le motif pour lequel on est ici, la diversité culturelle. Merci. يا غريبي وهيامي، ليش عاقبتني بدون بعد ما قطعتك وانت يا الحكمة ارحمي، لا ترحمي لشفاء اصحابي كيف نبقى حياة وانت مسدية ربيا. Clap your hands, sing with us for Morocco. Oh, my beloved country. Oh, my beloved country. Morocco! But they are different. We go. Culture diversity. I have given a general definition of diversity. So now, what is cultural diversity? Cultural diversity is the quality of different culture. I said no one is superior, no one is inferior. We are different. So, as opposed
we call civil society as a third sector. First sector is governmental sector. Second sector is private sector. There are needs and there are gaps. Mais on a déjà fait des World Café avec moins de gens. On s'adapte. Donc c'est une méthodologie. Parce que je t'ai vu à Tarragone que tu avais dessiné un grand arbre que les gens, ils ajoutaient, les enfants rajoutaient des aspects. Alors tu as fait pour conclusion une phrase qui dit danse, théâtre, écriture, vidéo, photo, cirque et bien d'autres. Tout cela dans le but d'éduquer en valeurs à travers l'art. Après les associations, j'organise toujours une réunion avec les parents des enfants et des jeunes qui vont travailler avec nous. Déjà pour qu'ils comprennent pourquoi on est là, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec les parents. Toute l'assistance pour la première séance plénière de la deuxième journée de... Je suis membre encore de la commission d'éducation, de la culture et de communication au sein مجتمع مدني التي نتوخاها كلنا في شبابنا وفي أطفالنا بأن الشباب ديالنا عبر الفن وعبر الثقافة وعبر الرقص وعبر الموسيقى ممكن نحلوا مجموعة ديال الإشكاليات. حنا مشينا عالجنا واحد النقطة هي ديال ليغاليتي اونتر لو سكس وقلنا هذا المشكل ديال ليغاليتي خصنا نبداوه من لونفونس. أعلم أنك لست الوحيدة التي لن تحظى بقارئ. Vous êtes prêts?
they have some conflict. That's why we are organizing some courses at school, Arabic and Turkish. So, and also some refugees are going to universities. We accept universities, and nowadays Why I moved from Germany to Turkey over 2 years ago, why I'm still here and why I'm just so happy here. Turks mentality. I would say the Turks are extremely easygoing and I think they are known for their simplicity in life. They're dynamic rather than connected with one culture, one religion, one ethnicity and so on. So today's panel is also a perfect example of intercultural diversity where people come from diverse backgrounds. Je vais parler d'un certain nombre de choses. Je vais commencer d'abord par la diversité comme un atout, bien entendu. Et je vais parler des principales caractéristiques d'une ville interculturelle, des principaux éléments d'une approche interculturelle, de la définition, bien entendu, de la vision interculturelle de la ville. Et puis, j'attaquerai de manière succincte la mise en œuvre de la vision interculturelle de la ville. Language that we can all connect to. And that is where things like culture and creativity become invaluable. And certainly thinking about those as tools in which we would use to bring that interaction between cultures together. Because it doesn't matter if you can't speak the national language. You could use song, you could use dance, you can use a whole host of different tools, creative tools to connect, to find voice, to give expression to that voice. So creativity is a massive tool in order to bring together. C'est une Cornouille, donc Théodore Cornouille, il s'est inspiré de Vauban, de la ville de Saint-Malo en France. Dans la culture peut jouer le rôle fédérateur, le rôle de rencontre, de l'acceptation de l'autre. Donc plusieurs célébrités ont trouvé asile à la société des États-Unis, Francis Jackson Wells. طيب تعالوا بينا نبص بصة على مؤسسات المجتمع المدني. أنا هتكلم شوية معاكم على المؤسسة اللي أنا بشتغل فيها لأن إحنا بنعمل ده بجد. فشوية هنزلكم على الأرض كده نقول الأساس بيترمي إزاي ونشوف بعد كده التوصية ممكن تبقى إزاي عشان نلنك مع بعض بجد ويكون عندنا مجتمعات داعمة. This is for people from different backgrounds and nationalities. We've also mentioned the role of the state, the role of civil society. Fait un projet qui s'appelle Racines émotionnelles. The topic of today is the project Raíces Emocionales, Emotional Roots in English, Racines Emocionales. Morocco, we have three different diversities, regional. So marriages. Un état vraiment qu'on ne peut pas visiter. Donc j'aurais aimé qu'on nous présente la ville de sa vie. Et aussi la ville de Saouira, bien sûr. Ça, c'est une question. Ma deuxième question, on est à l'ère de l'évolution très très rapide du numérique. Merci beaucoup pour la richesse de ce que vous avez ramené dans vos interventions. Ça montre que vous êtes des personnes ressources, que ce soit au niveau de terrain, de l'architecture, au niveau de nos villes, de l'interculturalité. Mais je ne sais pas pourquoi. درس القيم الأخلاقية وبدأت بشيء أنا الجمعية ديالنا اسمها الجمعية المغربية لتربية الشخصية ونعمل في هذا الميدان وأنا سأكون فخورا أن نشاركك في هذه الطريقة لأن الأطفال والشبان والآباء في سلة واحدة. Even if we say in English don't put your eggs in one basket, here we put everyone in the same basket. Thank you very much. Un gran artista qui
Maroc, Matissa Belgique avec Driss Jaouzi. Nous avons constitué une troupe de percussion et ils ont animé un festival. Donc le jeune vit grâce à des spectacles. Les spectacles sont gratuits pour les autres associations, pour des actions humanitaires. Apprendre aux jeunes à croiser les mains différemment. هذه بخصوص الورشه اللي كانت تنطلق. Le concept n'est pas nouveau, les villes intelligentes ça existe. Ajouter des aspects pratiques et aussi attirer dès qu'on est. كان عندنا فنانه اللي عندها واحد المجموعه ديال لي طالبو فهما راه كاينين في العرض كيبغيو. بغينا غير نقدموا لكم واحد الترحيب من المنطقه اللي جينا منها من قلميم. سلام السلام سلام عليكم. الفئة الثانية المهمة واللي هي الأساس ديال المشروع اللي هي الفئة ديال التلاميذ ولا الأطفال. إلى عواد ودنون في عشاق الشواطئ والساحل أقترح عليكم الشاطئ الأبيض أو منطقة الجزيرة ميرلفت سيدي إفلي. Tout d'abord, le premier pilier ou bien la première partie c'était la formation des formateurs, l'utilisation des dessins, de la peinture, etc. Voilà donc plusieurs aspects d'utilisation de ces outils pédagogiques. Tout à fait normaux de la région du Safi. On a essayé de travailler sur l'intégration entre deux genres d'enfants qui sont différents. Learned during the sessions, which basically, for example, in Act for Dialogue, we've been dealing with identity, we've been dealing with citizenship. This could be we could connect all these concepts, the projects. L'Union du Maghreb arabe sont également des acteurs de ce forum-là. L'idée de base pour justement في الثقافة ونبذ العنف قبول الآخر اشتغلنا في حاجة كانت من ضمن قبول الآخر بين المسيحيين والمسلمين وكان قائم عليها مجموعة من المتطوعين الشباب. لأن الله تبارك وتعالى جعلها من الفرائض المشددة التي تعاقب بذات الحال بعنفوان شاق طريقه ليعانق المحيط وذو علم وأثار لحماية كذلك المعلومات الشخصية les utilisateurs et je cède la parole directement à Monsieur Kader. À vous la parole, vous avez 10 minutes. ندمجوا المهاجرين في سوق الشغل، ندمجوهم كذلك في المجال التربية والتعليم. Comme les Marocains qui sont émigrés à l'étranger et il y avait avec nous le professeur qui pour ne pas avoir ce choc interculturel, pour comprendre la société. Cette expérience, ça apprend. Les difficultés qui rencontre un migrant dans une nouvelle société. Sont programmés dans le cadre de ce projet. Une première destinée à des animateurs, tous des étudiants universitaires et membres de l'association des petits Oumira. Une seconde formation est destinée aux moniteurs de colonies de vacances qui se déroulera sur 3 étapes.
نشم الوايحة زهرة أنا عندي من الدب هنا أويلي أويلي يا ستيفي D'une histoire d'amour entre un musulman et un juif. Un musulman et une juive, une fille juive. Malheureusement, dans les années 60, à la fin des années 60, il y avait les juifs qui sont partis. Et il y avait beaucoup des histoires comme ça, des amitiés qui étaient coupées. Et je tiens, normalement, nous avons une grande personnalité qui est avec nous. C'est un grand écrivain. هذه هي اللي صوتها فنانة ديالنا إكرام. Donc le projet est dans la phase 3 a des objectifs. Donc c'est que les trois ministères. L'objectif c'est de promouvoir l'éducation et de faire de l'école un lieu de référence de bonnes pratiques de manière de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement et de l'environnement. Cette photo par exemple démontre l'utilisation quotidienne de l'eau, mais à la façon marocaine. Les Sénégalais. Pour surtout parler du projet, le projet qui a été clôturé par ce forum et qui aura bien sûr des suites à tous les...
بالنسبة للعروس وجلوة السياسية اللي تعتبر عادة مهمة في الأفلام. So now we will show the video. I will leave also some of this game in the room where we make break. So also in the break, when you want, you can consult and each player should read the rule. داخلين هذا الصباح شكرا لحضوركم. هذا الجزء الأول من هذه الحصة الصباحية نواصلها بأولا استراحة شاي، وفي نفس القاعة يعني في المعهد الموسيقي غادي نتوزعوا جوج المجموعات. مجموعة مع الإخوة التركيين سيكون تطبيق لهذه اللعبة واضح، حصة تطبيقية حول اللعبة، وحصة ثانية مع الأخ حمزة عن الشطار الصغار لي بتي دوبريار، وهي اللي شفتوا مع اللي كاين على أساس تكون فيه كذلك حصة فيها دي كويز، فهي حصة تطبيقية. She was thanking everybody here and all the heads of networks as well. Thank you so much. Okay, if I stay here one week more, I will learn Arabic. Thank you very much for everybody participating this event. In fact, Wadi gave us. كل الناس على المنتدى وعلى كل يعني الفقرات اللي حصلت فيه، وكان بيتكلم هو عن ومن خلاله نشكر الشبكة المغربية تحية كبيرة يعني تصفيقة وكل الأصدقاء يعني عندكم العناء الكبير والتعب الكبير اللي all the efforts exerted in this organization for bringing this event into being. حتى تخليه من هالايفنت هذا حاجة مهمة وحاجة رحلة قدومنا إلى هنا خلال حتى فترة الجائحة كانت رحلة صعبة جدا.